Murag, like katong music ba ni walay sadya voice diya kabastos ba chares abot kasaba ba di ba yun kay laplapan ko ng baba ni chares lap speaking of lap bayot yawa ako sa kumbay kalag kung saan na punta chares abas ayo shawarma chares shawarma alo na nging ito bayot o tanawa bayot na nging nabuang na natin ako may kutong label mo nung gamit na yawa yun ha chares And while like you welcome wait, to the ride feel free jet to they watch come and TV follow the or road listen to the radio. if a smiling Music customers keeps the comes mood and up. I have Friendly and reminder, put wait don't laban look sa into mapa. their Sige, eyes. It's more or fun shit that na way. or shit Have a wonderful speaking of shift. or shit wait sige Smile, la serve, kaling and sudlo gani everything will be sudlo just ikot perfect. ay They're already on their diba way. guys like in the Tagalog like lamig i Japan halang ano to oo nga Hey, Hoy! what did you just do? Ikabastos ba Why did you nimo? throw it at the window? Sorry. Kabastos ba It nimo just ha? slipped. Limpyuhan na! Come Chares. on, help me clean Uy, this up. dagan, huy. Ay, dagan. Wait. Ayaw, dagan! Chares. Ayaw, dagan. Hoy, inluin eh. Inluin mo dinugan. Chares. Speaking of, sir. Nothing, please hurry. Hala, wait! Unsa na, hikap uling yung dagway bayot. Like, katol. Like, pinakmulog to mo. Lugay pa yung nagway. It's fine. Yan, nagparit, ay, dahil nagparituki ka, dahil. Take it anyway. Kadamak yun, parituki siya bayot. Like, speaking of parituki bayot, or shit, siya dagway bayot. Kaya inara siya. Gakatol siya, like, diba gusto mo, reply, like, speaking of reply, chares. Lugaya, yan, dinugan. Choose your woman, no drill. Hala, di siya ganan sa kuang. Got it, Ayun. 300. Di siya... Yan, nagunsa kaya mo palit kaya or magnirobot ta diri chares. Wait na. Ito na, murag buang, guro ni siya do, wait lang. Murag buang, yun siya, murag gamay gani, nay something. Wait lang, gawson dati kaya, murag nalag yung something ya. Nakay something ya. Like, speaking of nay something ya, doulon ti kaya kay. Chares, like, sapon be, chares. Ay, di ko katiguang. Chares. Gahe mana iya. Gahe mana. Ay, over ba naman sa shout bayot? Like, hello guys, welcome back to another video guys. So, magdula din tao. Shawarma, Pios, Anomalize. Charis, Anomalize de ay. So, tara bayot, like, pagsulo tabayot ka, wate kadula. Like, it's a ano diya, no? Like, pasikat ka, chares. Go magsulod dito bayot, like, is this Tagalog? Uy, naunsa day ni? Like, para asa po, chares, abas na. Ay, nga na naputong tegano ug dancer. Ba't lang nag-hire? Chares, abas. Nag-hire ko gold star, chares, abas lang. Ba ulam isumbagon. Shawarma chaos anomalies. Let's go mga bahog bilat, chares. Go bitch, like, hala, pasabog, wala na ang shawarma gani bayot katong ganing makdo nga bali, kato ba nawala na, chares, abas lang, gudugaya mulakaw, uilik, na, gidugo ka, kay dugay man kay mulakaw, chares lang, gugasulo ta bayot kay, Welcome to moral, your night sunod shift ata, at nako na Shawarma Kiosk. di mga Let's gidit start na with yung the Roblox, basics. ambot sa Step app. 1. Turn on the grill. Turn on the grill. Customers just lagi ako love sa their phone shawarma. ambot, asya na Great. iwat, like, Now open para the sa window. food. Let everyone know Saan you're ka lang ready. ba kay, na, chares, open the Before grill. serving, Ayot, be like, sure to read the safety kita rules. music, like, They're super friendly. dapat just na like yung, we ano are. guys, katogen, murag, like, katong music ba ni, walay sadya voice diya, kabastos ba, chares, abot, kasaba ba di ba yun, kaya laplapan ko ng baba ni, chares, lap, speaking of lap bayot, yawa ako sa kumbay kalag, kung saan na punta, chares, abas,
Ayo, shawarma. Charis. Shawarma. Way mamalit, ilabay ko ni. Charis. Shawarma. Shawarma. Charis, over pa naman sa shout. Shawarma. Shawarma. Alo, nangming dito bayot o tanawa bayot, nangming. Nabuang na natin ako may kupon. Label mo nang gamit ko. Naimiming dito, tanawa galiyok siya, like the dance, Charis. Guys, pamalit na mo, iwa mamalit na, yawa kita ha, Charis. And while Like, you wait, welcome to the feel ride free shed. to They watch come and TV follow the or road. listen to the If radio. a smiling Music customers keeps the comes mood and up. I had Friendly to reminder, put wait, don't Saban look sabak into ba? their Sige, eyes. It's more or fun shit that na, way. or shit. Have a wonderful Speaking of shift. our shit, wait, sige, Smile, la serve, kaling and sudlo, everything will be sudlo. just Ikot lo, perfect. kaya ay. They're already on their Diba way. guys, like in the Tagalog, like, lamig in Japan. Walang ano to? Ba't nag-hide? Charis, nag-hide. Shawarma! Shawarma ni sa... Dili ko ni mo kay, killer ka. Charis, i-close na to by kay killer. Killer, speaking of killer bayot, nayawa na. Charis. Sorry sa mga pamalikas na ko guys because of the gravity of the earth. Charis. Si kunin sa gravity of the earth bayot niya, bayot niya, babaon ka. Charis! Kung sali ato, ya! Wait lang ya ha. Di makakamanunggap ya. Di makakamanunggap. What would you like to order? Keller siya pero ambot mga sila to na to bayot kaya wala to na pag makuha kung diba gyatag gusto ang kwarta like is this Tagalog like nakulat ya bullshit ng microphone quick was the done ano to quick close the door and don't open sorry na guys. Look, usan eh! Kasama ba? Ano? Oh. Birch, wala pa. Asa siya? Like, color. Pero kung mag-clown to bayot, like, speaking of clown, yawa, charis. So, wala na yung namalit, like, is this Tagalog? Wala na yung namalit, like, shawarma, iyos! Alam na, truck bike, alaga, stop siya. Pero kung ay, imuan ang truck bike ka. Ka-rich kid ba nimo like Evening keep good up, evening kiosk. keep and I like Night it air carries pero strangers. bungol lagi tayo gusto na tong What would volume you guys like? wait lang guys Two shawarmas and a coffee. shawarma and coffee Warm like is food this the helps color body so keep its shape. oh hilom na That will coffee be kabalo na ko bayot ay 225. asig la na wasudlan pag notch imba paron charas anak ng body chill lang ba kay ma high blood tag sayo like is this Tagalog speaking of high blood bayot nayawa na ni tigdul ni kadula bayot katulad akong ilong, wait lang guys sa akin. Shit, ang galing gano'n. Eh, basig kung sarang kinsay, magamit akong microphone. Wait lang guys. Like, galo may coffee di bayot, like is, ang baso, wait. Gamit ko can, like, gitabon lagi. Shit, wait lang guys, microphone ako guys, nabuang na guys. Like, speaking of microphone, nagulat ang tendera, like is this Tagalog, and nagulat ang na palit. Tapos, start with a love pa siya. Wait guys, wait. Feel ako magigdungag pa siya. Ako na lang palita. Charis. Rich bitaw ka. Need mo na kog money. Need ko na kog boy. Abas! Like, is this Tagalog? Like, diba? Like, putang taglabash pa yot. Like, speaking of labash, lami kay laplapan ang iyang bapa. Weird! Just like coffee daw ba yun? Like, usay next. Next. Usa din na. Ay, coffee di ba yun no? Like, go pagdali ba? Pa-sounds na ba yun? Like, uy, next B, balhin. Or shit, i-off na lang na ba yun? Uy, kasaba. I-off na kay Why Sadya Voice, Charis. What na ba coffee? Like, is this Tagalog? Akong coffee! Like, is this Tagalog? Here are your two Here are you to shawarma and coffee. Thank you, keep. Thank you, Kip. The flesh of this I'm bird bored, tastes like, galag akong familiar. phone, like, Do not look oh, nga na mo, behind the tindog kiosk kariya ba yun? tonight. Ano, kasi sala ato niya. Kasi sala ato niya.
Naimiming to, ganun ko sa miming guys. Wait lang guys. Naimiming sa unahan guys. Speaking of miming, ato na to bayot. Like, is this the gagawin? Gaya, umi. Mimeng? Haming? Charet. Ming nakaising ko diya, Ming. Bugo, yun. Parti iring yung pangayuan. Pag tuuguro ni mo bayot, kwartahan ng iring. Chares lang, abas na. Galag akong phone, wait lang. Galag akong phone. Speaking of lag akong phone bayot, maring nayawa na ni Gadula bayot. Kasapa na ito. Wait, kasapa siya, Jen. Mas madamon niya ko tingog bayot, like, kasapa siya bayot. Chares! Abas! Like, di niyo ma akong ulo bayot. Saan itong gatingog ay? Saan ang gatingog ay? Chares, bigtan. Ano na sa... Ano? Shush. Like, is this the cow? Wait lang guys, wait. Wait. It's over pa naman, so wait, Chares. Wabi, mapalit eh, i-demolish ko ng shawarma shop, Chares. Shawarma ba? Chares. Shawarma kasaba, puto ilamig, kinapla ko bakbak na. Shawarma, gusto mo kanta? Shawarma siya. Tapos may kanta siya bayot, nakanta siya. Si Miming ay kidalo kayo di mga taksin ko. Nya bayot, kinsa po gumuhatag iring bayot daw. Nabarin may trabahong iring. Chares, tapos nang babawang kisya do. Yung ija pa na mapa kani. Wala lagi naman late. Kusa di sala, nako kung nang wala naman late. Uy naman late bayot. This the galag. Devil, like, is this like the validity of us? Like, is this the galag? Wait, speaking of, ano yash? Wala pa ni namalit. Wait lang, like, is this the galag? Wait lang. Bayot yung marag na buang na ko atong nagula ko gayon sa school bayot pa sa Landrina. Like, nakapangyawa ko bayot. Tapos akong teacher ato bayot. Promise bayot, like, I will not, anong bayot. Siya, sige daw ka na. Yun sa English, ay, naku, anong ba ni Chares. Meng! Na kahit 5 di, Ming. Kahit, ano lang, Ming, kahit 2, like 3, anak ba, like, 1, 2, 3, Chares. Like, kasi connect sa 2, 5, sa 1, 2, 3, Chares. Shawarma. Chares. Pagbasa bayot, like, shawarma. If wa may mamalit no nawalagi, katul ka kong ilong or shit. Wait lang guys, kaya barag tingtukar sa kong ilong ron, katul ka ayo. Please feel na ko murag. Nawala lagi to ay. Guys, wait lang, kaya nawala itong pinakabaragayin akong signal. Pala unsa ni nga nagalyok ni. Ayawa ka day. Unsa to? Like a bastos ba? Bastos o kay bayot ha? Na mo bastos kayo mo. Bastos, like speaking of bastos bayot dugay na. Shawarma. Charis, niya kanta siya bayot. Like, chat lang ang chat. Comment lang sa comment section guys. At couple thing yung diba like may nangutan na bayot. I'd also like to get a soda. Look cute lagi kayo. Wait lang niya kaulat na kayo. Jaban di ka rin like cute lagi kayo. Wait lang ya. Imbis mamaligya tam inigat na ino. Yeah. Wala na si Apple Adams guys. Wait lang. Skip Adams guys. Wala na picture. Dak. Yan na lagi kugmos kilid. Chares. Tapos lang. No. Chares. Like galag akong phone. Like speaking of vlog. Like murag papalito na kong iPhone. Chares. Tapos kwartahan ka. Nagalibang nga kwarta. Ano kwartahan no? Like nga ni dayo. Like mag-imo tas ma mga ayo kong kwarta, mga kwarta. Ikaw kwarta makaipalit na ko og project. Nanta nagalibang ka kwarta?
kwartahan ka, diba? Kwartahan ka kay ngayon man. Wait lang na kay mamubo. Say mamubo bayot din na mamubo. Like mamutol sa ko og bol like is this Tagalog para lang sa imo, chares. Diba guys, ingana mo itong mga guys, ingana mo itong mga inahan guys, if mga yutek money guys. Like guys, palit ako sa phone, like ulat sa kay daghan na jud kay namaga na jud itong bulbul, chares. Diba, like is this Tagalog? Speaking of Tagalog, nayawa ning gadula. Like dali kay nahurot kong lavash bayot, like is this Tagalog? Ay yun na putong mangurat or shit Here's your mangurat. shawarma, still hot. Before I go, may I get your name? Like buang lagi to niliyok dari kadi iinan. I don't usually Feel ako share murag private ning information kaning with lavash strangers. is Why would kato you ning need my name? sa bahan ni Buya ilong We gitya. at the police department were assigned to find a suspect. Ala. Long wait lang, close ta kita. Due to several complaints in this area, we have to get your full name for further identification. Ngano man to? Dang it! Here's a note for you. He's already my plan! Shit, ngano man to? Ngano man to? Ngano to guys? Nalagi gasturya no? Ano mo ato? Tindog na pali. Kinukurag na na po sala. Chares. Speaking of sala na bullshit na. Guys! Hey, Wala your ka paspos shawarma, pag di please. mo ya, oy. Isa mo makadagan na I'll nakauti be yan. 150. Chares. Sa ato. Here you go. There you go. Wait lang ya kay baguro ba ako nagsapsap og lavash ya, like wait lang ha. Speaking of lavash bayot dugay kay maka na og sa true story pa lang ni bayot no, true story. Og sa tinuod pa lang ni bayot no, dugay na kay ni angal ang bayot palit bayot. Kadugay ba ana din bayot di ba na may nga na bayot like kadugay ay sa kuang in order like lami ijaban ba di kahulat. Like pura ba sila Here you go. na chares. Palit na lang sila Oh, pa magyaw-yaw. Chares. Have a good Like, one. imo mo dyan ang obligasyon ba yun nga magpinaspas o liyo kay trabaho nga. Hey, Hoy! what did you just do? May kabastos Why ba did you nimo? throw it at the window? Sorry. Kabastos ba It nimo just ha? slipped. Limpyuhan na! Don't Chares. run. Help me clean Uy, this up. dagan, huy. Ayog dagan, wait. Ayog dagan! Chares. Ayog dagan! Hoy, inluin eh! Inluin eh mo dinugan. Chares. Like, kugaw kay bayot o, lamian yung jaban, ano niya. Yan, dinugan, takaraglabay to, yan, dinugan, gani. Charis, kaigat, kadamak ko rin yung bayuta. Yung saan yung libro? Like, bijokin eh. Charis, manganta daw ta bayot. Like, speaking of Rule manganta, 5. If a thick fog appears, do not go outside under any circumstances. ay naman rin close. Ala, ne. TV dito, oh. Ala, si Tom Hoyen, pa na. Marag na si Tom. Tinawa How pero was kung your salita warm-up, ko. please? Wait lang ha, Anything kamutan else? ako sa CCTV ka ba si bigaon pag kung may hanap ka. Oh, just that. This face goes into flip. Manas ba rin? Awan Stitches are always Just Tagalog. What do you need? Pwede ba ni siya i-serve? Speaking of serve. Nothing, please hurry. Hala, wait! Unsa na, hikap ulin yung dagway bayot. Like, katol. Like, pinok mo, lugay ito yung dagway. It's fine. Yan, ay dahil nagparitoki ka dahil. Take it anyway. Kadamak yun, paritoki siya bayot. Like, speaking of paritoki bayot, or chef siya dagway bayot, kaya inara siya. Gakapos siya, like, diba gusto mo, reply, like, speaking of reply, Chares. Lugaya, yan, dinugan. Two shawarma, no grill. Hala, di siya ganan sa kuang. Got it, Ayun. 300. Di siya... Yan, nagunsa kaya mo palit kaya or magnirobot ta diri Chares. Wait na. Ito na, murag buang, guro ni siya do, wait lang. Murag buang, yun siya, murag naigamay, gani, nay something. Wait lang, gawson dati kaya, wag murag nalag yung kay something ya. Nakay something ya. Like, speaking of nay something ya, doolon, ti kaya kay Chares. Like, sapon be, Chares. Ay, di ko katiguang. Chares. Gahi man na iya. Gahi di pa na. Sa mga tiguang gahi na. Like, akitag
tigwang bayot nga. Or iserve, iserve, hindi ka kabastos kung mamalita o mag-ingana. Two shawarma I was about to order, and you said Alangan the ba yun? window Kinsa lang mo? unbelievable. Dali lang ya, kadali lang ya, mo palit ko ya mo. Abriyon tek ay ya. Cheers. Sa naigwa po dito sa unahan. Cheers. Like, guys, dali na tataman guys, kay tanaw guys, tagan may gugma niya. Matog pa ko sa'yo guys, kay tomorrow na di ba klase guys. Guys, tanaw mo, nitindog na guys. So, if you like my all content guys, just click the notification bell and do not forget to subscribe. And if naamoy i-comment like naamoy question naamoy iatag sa kong games like or ano like kung sa kitawag ka ng like naga unsa man na kanang sa kitawag ka ng naga kanang mag ano ba mag request o games like comment lang sa comment section sa TikTok or sa YouTube guys. Bye guys.